5th September is celebrated as a Teachers' Day every year to honor and appreciate the contribute of teachers in the various fields. It is the day of express gratitude and respect to the mentor who selfishly work to build the future of the student. This practice started in the year 1962 at the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a teacher, philosopher, and second President of India. Just like every year, this year also we have hard to celebrate Teachers' Day. But to keep in mind in current COVID-19 situation, this time we going celebrate is on digital platform only. So once again, welcome all of you to celebrate our virtual Teachers' Day 2020. Thank you. In our next video, our Honorable Principal Ma'am, Mrs. Shoma Bagchi, will going to share some inspiration and golden words among us. Thank you. আজ 5 সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনকে আমাদের দেশে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আদি অনন্ত কাল ধরে সভ্যতার সেই শুরু থেকে ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, গুরুর প্রয়োজনীয়তা, গুরুকুলের শিক্ষা একে আদি অনন্ত কাল ধরে আমাদের সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে শিক্ষক দিবস এই বিষয়টি আমাদের মতো দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরকম একটি সময়, যে সময়ে আজকের শিক্ষক দিবস পালন করা হচ্ছে, সেই সময়ে আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষায়তন বন্ধ। সারা বিশ্বব্যাপী যে মহামারী, তার করাল ঘাতে আমাদের দেশও বাদ পড়েনি।
এইরকম একটা সময়ে আমরা যারা শিক্ষক, আমাদের যারা ছাত্র, তারা আজকে আরো বেশি বেশি করে বুঝতে পারছি যে একটি শিক্ষায়তনে কিংবা ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক আমাদের জীবনে কতখানি। আমরা জানি যে সুদীর্ঘ কাল ধরে আমরা কারো কাছে শিখেছি, যারা আমাদের শিখিয়েছেন তারা কারো কাছে শিখেছেন, এবং আমরা আজকে কিছু না কিছু আমাদের যেটুকু অর্জিত শিক্ষা তা শুধুমাত্র ছাত্র নয়, সমাজের নানা স্তরে আমরা তাকে দেবার চেষ্টা করছি এবং প্রতিদিন ছোট বড় সকলের কাছ থেকে আমরা শেখার চেষ্টা করছি। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তার বাড়িতে বাবা মায়ের কাছ থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। একজন রাজার ছেলেকেও তা করতে হয়, একজন সাধারণ ছেলেকেও তাই, ছেলে মেয়েদেরও তাই করতে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের এই সভ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে যে বাড়ির সেই শিক্ষার আয়তন থেকে একটি শিক্ষায়তনে যেখানে গুরু শিক্ষার প্রয়োজন আছে, গুরুকুলের প্রয়োজন আছে, সেখান থেকেই বোধহয় স্কুল শিক্ষা বা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা হয়েছিল। আজ এরকম একটি মহামারীর সময়ে আমরা আরো বিশেষ করে বুঝতে পারছি যে শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। শুধুমাত্র একাডেমিক শিক্ষা, কিছু মার্কশিট, কিছু ডিগ্রি পাওয়ার জন্য নয়, আমাদের মানসিকতার সর্বাধিক্য এবং সর্বস্তরে স্ফুরণের জন্যেই শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী তার শিক্ষায়তনে জীবনের নানা দিককে, মনের নানা দিককে তুলে ধরে এবং তাকে প্রস্ফুটিত করে। মনের যা কিছু ইচ্ছে, যা কিছু ভাবনা, তাকে নতুন করে ভাবধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই স্কুলের প্রয়োজনীয়তা। আমরা আশা করছি যে ভাবে আজ আমরা শিক্ষক দিবস প্রতিপালন করছি, আগামী দিনে এই ব্যবস্থা, এই অবস্থা চলে যাবে, সরে যাবে। আমরা মনে করছি যে আগামী দিনে বিদ্যালয়গুলো, সমস্ত শিক্ষায়তনগুলো, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে জেগে উঠবে, ছাত্র সমাগমে, ছাত্রছাত্রীর হাসি কলরবে আবার নতুন করে ভরে উঠবে এবং আমরা ছাত্র শিক্ষকেরা একসাথে আমরা আমাদের ভাব বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এই আশা করে বক্তব্য। Good morning to one and all. Today is an auspicious occasion where we get a chance to acknowledge the hard work of the teachers who mold the student into future leaders. On this day, we take the opportunity to convey gratitude to the teachers. This day is known as the Teachers' Day, which is celebrated as the birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan, the second president of our independent India, who himself was a teacher, philosopher, and educationist. Teachers are the pillars of a country. They guide and shape the destiny of the students. They are the ultimate reason behind the successful career of a student. The greatest of all teachers is life, that teaches us the art of survival. Today is the day to honor all of them. I take privilege in wishing all the mentors across the country a very happy Teachers' Day. Teachers are, after all, a blessing in disguise. Teaching is actually a way of life and not just a mere profession.
we are fortunate enough to have been blessed with such wonderful teachers who are always up for grooming the students into the finest individuals. We pray for their well-being and success and shower immense respect today and always. The profession of teaching exists since time immemorial. The teaching system had been modified over the years, and today we see a large number of educational institutions across the country. Teaching is the greatest act of optimism and always. The profession of teaching exists since time immemorial. The teaching system had been modified over the years, and today we see a large number of educational institutions across the country. Teaching is the greatest act of optimism. It is one of such profession that creates all other professions. I had been fortunate enough to have been taught by such wonderful teachers who had helped me transform into a better person. On the behalf of all the students, I wish all the teachers a very happy Teachers' Day. Teachers are the guiding light that brightens our lives all through. This day celebrates the importance of teachers in the transformation of the time in developing the future minds of the country. Teachers spend most of their time in developing the future minds of the country. Teachers are the front layer of education and play a significant part in shaping values, knowledges, and skills of the students. We are privileged to grow under their guidance. They showed us the actual right path. We are proud to say that we are cultivated by the finest gardeners. We pray for their good health and well-being all through. Thank you for being my mentor and guiding me throughout whenever I needed it. I would like to end my speech with a famous quote by Aristotle. Those who educate children are more to be honored than parents, for this only give life those the art of living well. Thank you. টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর জল ছবিরি গায়, তুই যে আমার একলা আকাশ মেঠো সুরের ছায় রে, মেঠো সুরের ছায়। রং বেরঙের বেলোয়ারি সাত রঙারং মুখ, তোর মুখেতেই লুকিয়ে আছে জীবন ভরের সুখ রে, জীবন ভরের সুখ। যখন শিমুল পলাশ ঝরবে পথে, দুলবে হাওয়া বুকে, থাকবো দুজন দুজনাতে শপথ নিয়ে সুখে। শিমুল পলাশ ঝরবে পথে, দুলবে হাওয়া বুকে, থাকবো দুজন দুজনাতে শপথ নিয়ে সুখে।
গাইব তোরি দৃষ্টি পানে এক সুরেরই গান। টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর জল ছবিরই গায়, তুই যে আমার একলা আকাশ মেঠো সুরের ছায়, হে মেঠো সুরের ছায়। কেমন করে এমন হলো যা হতো না আগে, ছলাৎ ছলাৎ বুকের মাঝে কোন এক নদী জাগে। কেমন করে এমন হলো যা হতো না আগে, ছলাৎ ছলাৎ বুকের মাঝে কোন এক নদী জাগে। বলিও সজনে, বলিও সজনী, তোর হাতে যে আমার জীবনটাই। টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর জল ছবিরই গায়, তুই যে আমার একলা আকাশ মেঠো সুরের ছায়, হে মেঠো সুরের ছায়। सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। जिसको दुआ में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है कभी कदम चलना। जिसको दुआ में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है कभी कदम चलना। बिन तेरे कहाँ है मंजिल
प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ना हम बेवफा है, ना प्यार है कम दरमियां, पर अपनी तकदीरें है बिल्कुल ही जुदा। ना हम बेवफा है, ना प्यार है कम दरमियां, पर अपनी तकदीरें है बिल्कुल ही जुदा। फिर कैसे मिलेगी मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की।
Kirdaka junuta, dimta. Kirdaka junuta, dimta. Kirdaka junuta, dumta. Dum ta na 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 na, dum ta na 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 na, dum agappa. Dom dom da na na de ra na 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 dom dom magasa. Da dum da 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 di ra na 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 na. Da da gra da dom da gra da dom da gra da dom 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 da na 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 de ra na 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 dom. Kirdana di ra na, gama gama maga ma ba maga sa ni sa. Kirdana di ra na, gama gama maga ma ba maga sa ni sa. Kirdana di ra na, gama gama maga ma ba maga sa ni sa. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Why, 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 why? Niri ba ma ba ga re sa ni. Why, 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 why? Pa ni sa sa pa ni sa sa pa ni sa sa. Why, 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 why? Ga re ni sa ba ga re sa ni da ba. Why, 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 why? Good morning everyone. I am Aradhna Singh Chauhan, a BCA second year student from Raniganj Institute of Information Technology. So today I feel immensely proud to have got the opportunity to say a few words on Teachers' Day. First, I want to say that this 5th September is celebrated as Teachers' Day every year to honor and appreciate the contribution of teachers in every field. It is the day to express the gratitude and respect to the mentors who selflessly work to build the future of the student. This practice has been started in the year 1962 on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was a great philosopher, teacher and a second president of India. So behind every man and woman's success, there is always a teacher. Teachers are like the lighthouse that guide the ship of student to the shore of life. They are like the doctors treating the disorders of ignorance. They are like magicians, make the miracles of knowledge happen. Life is very complex of phenomenon. Lots of doubts, mysteries, conflicts, uncertainties and difficulties are always overcast. Teachers are like the radiant sun that dispel those clouds. They answer our questions, they solve our mystery, they solve our conflicts and turn our uncertainties into certainties. So once again, happy Teachers' Day to our respected Soma Bakshi ma'am, Jhumur ma'am, Supriyo sir, Subodip sir, Supratik sir, Arpan sir, Sanchayita ma'am, Deboshmita ma'am and Ritvik sir. Happy Teachers' Day. Thank you. Good
morning, one and all present here. Today I am Pita Mandal, third year of BBA department, is up here to welcome you the program of Teachers Day. Speaking about Teachers Day, first of all, we should know when and why it is celebrated. It is celebrated on the birth occasion of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was served as first Vice President of India in 1952 and later the second President of India in 1962. According to him, teachers should be the best mind in the country. Teachers are the pillar of our society. They play an extraordinary part in our life. Similarly, we get such great teachers in our RIT too. Our principal ma'am, Soma Bagchi, is like our second mother. She takes care of each and every aspect that is beneficially for us. Secondly, Jhumur Banerjee ma'am, who is clear idol of discipline. If RIT is a tree, then our principal ma'am is the root and Jhumur ma'am is the mainstay. Then our HOD Sanjayita Sengupta ma'am is a combination of beauty and simplicity. The way she explained us the content, none of other can do it. India is a heaven for knowledge, imported by great teachers of all times, which we can easily be understood by seeing our professors like Shubhodip sir, Orpon sir, Shubhopati sir and Shukriyo sir. They act like the fourth pillar of our college and we feel safe for them. I feel really great to be a part of our RIT family. A very good morning to the respected principal, teachers and all of my dear friends. My name is Purvesh Mandal and I am a BCA final year student of Management Institute of Information Technology. Today is a very special day to all of us, when we can pay a hearty tribute to the great teacher Sarvepalli Radhakrishnan and all of our dear teachers who take untiring efforts to build our future. So, as all of my teachers are known that I am so good in English and English बोलते मेरा मुंह तेरा है. तो क्या है ना कि मम्मी पापा के बाद इतना हद रखने वाला आप हो. मैं आज जो हूँ वो बनाने वाला आप हो. मेरे घर पर मेरे शिकायत करने वाला आप हो. मेरे अचीवमेंट को सबको बताने वाला आप हो. मेरे कुछ बनने की ख्वाहिश आप हो. मेरे कुछ कर गुजरने की जज्बा आप हो. मैं जब 5 मिनट लेट कॉलेज जाता था, क्लास से निकल देने वाला भी आप हो. मुझे वक्त का अहमियत सिखाने वाला भी आप हो. मेरे बेस्ट फ्रेंड को क्लास में मेरे से अलग बैठाने वाले आप हो. जब झगड़ा हो जाता था तब सुलह कर देने वाले भी आप हो. तू फेल करेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब बताने वाले भी आप हो. और मेरा एग्जाम अच्छा जाए, मुझे अच्छा मार्क्स मिले, मुझे प्यार करने वाले भी आप हो. मेरे ग्रेजुएशन की रेलगाड़ी को धक्का देने वाला आप हो और यात्रा के दौरान कुछ असुविधा के कारण भी आप हो. आओ मिलकर इस टीचर्स डे के अवसर पर इस सभी टीचर को सत्कार करें. ऐसे अनेक टीचर को दिल से परम्पर और प्रणाम करें. हैप्पी टीचर्स डे. धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे. ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे. खो न जाए ये तारे ज़मीं पर. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के
बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा